Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan paling utama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Rabbi yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa menghadiri dalam rangka di kediaman Bapak Adi Setiawan, yaitu ketujuh harinya almarhum Bapak Ahmad Yani SF. Dan 7 hari benar ya. Alhamdulillah Bapak bisa menghadiri untuk memberikan doa untuk almarhum serta salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Baginda Allah Habibana yang Nabiana Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta untuk keluarganya, para sahabat, para tabiin, para solehin, dan kita pada umatnya untuk dapat syafaat umat di akhir. Ya, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya mewakili Sohibul Musibah, yaitu Bapak Adi Setiawan. Adi Budiman, Bapak Adi Setiawan ya? Salah, maaf. Pak RT mau selamatan lagi kali nampak Hakikoh kedua jamaah masjid dari Baitul Hidayah dan warga sekitar Villa Karawangi atau pada 47 untuk memberikan doa baca Yasin di kediaman Bapak Adi. Untuk acara mungkin nanti akan diisi oleh Bapak Ustadz Amin Sudana, yaitu tausiah, lalu tawasul dan bacaan surat Yasin. Sekali untuk hanya informasi saja bahwa almarhum Bapak Ahmad Yani adalah pribadi yang baik di mata saya. Saya sekali lagi mewakili dari keluarga beliau, apabila Bapak Ahmad Yani mempunyai salah, sengaja dan tidak sengaja, mohon dimaafkan. Kalau ada hutang piutang, tolong sampaikan ke Bapak Adi. Karena yang bersangkutan itu sudah dimakamkan dan hutang piutang itu wajib diselesaikan oleh ahli warisnya. Itu saja yang saya sampaikan. Mungkin tidak teratur, tapi ya ini yang saya sampaikan karena ini sangat penting ya untuk almarhum dan keluarganya. Untuk acara selanjutnya, kepada waktu saya persilakan Al-Mukarram Ustaz Abin Suryana. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ya, sedikit aja lah ya kan. Panjang lebar 7 hari ya, 7 harinya Bapak Ahmad Yani meninggal dunia bin judi kita. Sedikit aja, itu juga sama menasihati diri saya sendiri ya. Para hadirin, para jamaah sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan. Kata Nabi, ada 4 macam yang mengakibatkan perbuatan umat Islam yang hidup terhadap ahli kubur yang sudah meninggal dunia
itu perbuatan itu nyambung kepada ahli kubur, terutama kepada orang tua. Apa diantaranya? Yang pertama, ketika manusia itu meninggal dunia, baik daripada keluarga kita, sahabat kita, ataupun saudara-saudara kita, terus kemudian kita sebagai ahli warisnya merasa tidak menerima ketentuan dari Allah, mengakibatkan sehingga kita itu menangis terseduh-seduh, menjerit-jerit sampai kita tidak menerima keputusan itu akan mengakibatkan menyiksa terhadap ahli kubur. Itu kalau dalam bahasa kita menaiha, jadi nangis sampai berjerit, sampai merontak-rontak, tidak menerima keputusan ini. Itu tidak boleh, dilarang kata Nabi. Jauhi perkara itu. Nangis manusiawi, karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam putra beliau meninggal dunia, semuanya meninggal dunia, tapi tidak dengan Siti Fatimah. Itu beliau menangis sampai bercucuran air mata, sampai Siti Khadijah pun sama menangis. Nah, yang gak boleh sama Nabi itu menangisnya umat Islam sampai merontak-rontak, memukul-mukul, bahkan diacak-acak rambutnya. Ini gak boleh, mengakibatkan ahli kubur, apalagi orang tua kita, itu menjadikan tersiksa. Saja kalau setiap umat Islam ketika yang lain terasa kena musibah, umat Islam yang sejati dirinya juga terasa terkena. Makanya dianjurkan, kata Nabi, silakan kau takziah untuk menghibur, silakan kau melayat, silakan kau menyolati, silakan kau menguburkan, datang ke pemakaman. Harus sering-sering kita ketika orang, walaupun kita nggak kenal sama orang itu, jauh orang itu di blok sana, kita di blok sini. Ketika kita ada di rumah, paksakan. Mau kita takziah, mau kita nyolatin, mau kita menguburkan. Kenapa seperti itu? Silahkan. Hukum pasti berlaku. Ketika tidak sama sekali kita sama sekali hidup, belum pernah sama sekali, dijamin ketika kita meninggal dunia pun akan begitu. Orang enggak akan datang, orang gak akan mau datang. Tapi ketika kita melakukan hal yang baik, kita datang walaupun kita nggak kenal, kita ada di rumah, kita lagi free, lagi santai, kita datang menyolati, kita sampai ke pemakaman, penguburannya. Suatu ketika kita meninggal dunia, Allah akan kirimkan orang-orang lain yang akan bertakziah, yang akan menguburkan, ikut ke pemakaman. Jadi jangan khawatir kalau kita nggak kenal, kita datang, itu juga nggak datang, salah. Karena kita nggak akan tahu usia kita berapa ketika kita meninggal dunia. Kita tidak pernah tahu meninggal dunia kita di mana. Kita tidak pernah tahu meninggal dalam keadaan baik atau buruk. Kita tidak akan pernah tahu semua itu. Allah yang Maha mengetahui. Kita hanya menjalankan syariat hukum Islam. Ketika kita ada kewajiban umat Islam, silahkan datang bertakziah, datang untuk menyolati, mampu kita bagusnya sampai ke pemakaman. Ketika nanti suatu hari nanti kita meninggal dunia, entah di sini, entah dimanapun kita meninggal, akan seperti itu terjadi. Allah akan balas kebaikan itu. Biasakan diri kita seperti itu, walaupun memang kita tidak kenal. Mampu kita untuk menyolati, silakan. Mampu kita untuk sampai ke pemakaman, bagus, lebih bagus. Karena sampai selesai. Kata Nabi, nggak boleh yang sampai nangis terseduh-seduh, menjerit sampai tidak menerima ketentuan ini yang nggak boleh. Yang kedua, kata Nabi, yang nggak boleh
yang mengakibatkan tersiksa ahli kuburnya ketika ada pembagian warisan, ahli warisnya sampai berebut. Ini belum dibagi, meninggal dunia orang tua sampai berebut ahli warisnya. Saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen ini, saya pengen itu, sampai nggak akur. Kakak sama adik nggak akur, anak sama orang tua nggak akur, anak sama paman nggak akur, berebut warisannya. Padahal ketika hidupnya, masya Allah, orang tuanya sakit biasa aja. Ketika hidupnya biasa aja, nggak ada yang istimewa dari anaknya. Tapi kenapa ketika pembagian warisan orang berebut? Nah ini kata Nabi, berebutnya aja sudah tidak boleh, akan menjadikan tersiksa ahli kuburnya. Paling sakral kalau pembagian waris begini. Kenapa? Karena orang biasanya harta begini teh apa ya? Paling demen. Hanya saya sering mending usaha, mending hasil sendiri, usaha sendiri. Legowo. Ketika ada pembagian warisan, terima aja. Tapi jangan lupa untuk hal-hal yang baik. Karena kita punya anak, punya istri. Tapi nggak usah kita paling depan. Sampai saya anak pertama, saya anak laki-laki yang satu-satunya, yang lain perempuan. Nah, ini yang nggak boleh. Berebutnya aja kata Nabi nggak boleh. Yang ketiga yang menjadikan tersiksa terhadap ahli kubur, yang ketiga ketika pembagian ahli warisnya tidak rata. Ketika dibagikan warisannya, ahli waris yang membagikan tidak rata, maka terjadi. Maka tadi hukum ada mawaris, hukum paroidnya dulu, hukum ahli warisnya dulu. Ketika anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa, masih ada ibu berapa, ibu terbagi kebagian berapa, apakah ada asobah, ada sisa apa enggak. Ketika tidak rata pembagiannya aja, itu sudah enggak boleh, harus rata. Dalam arti adil, yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa. Ini kebanyakan biasanya dibagi rata. Kenapa? Karena merasa anaknya semua. Padahal dalam hukum Islam tidak boleh. Laki-laki satu, perempuan setengah. Karena perempuan dikasih sama suami, pasti perempuan dibawain sama suami. Kalau laki-laki, makanya ketika pembagian suka mendatangkan ahli waris, babu waris, suka mendatangkan ahli-ahli faraid, ahli untuk menghitung hal semacam ini. Kenapa? Karena supaya terhindar kita daripada orang tua kita yang sakit. Terus kemudian yang keempat kata Nabi yang tak boleh, yang keempat yang terakhir, ketika pembagian harta warisannya itu sudah dibagikan, ahli warisnya nggak ada yang peduli dengan mengeluarkan zakat dan sedekahnya buat ahli kubur. Dia habiskan untuk diri sendiri, dia habiskan untuk poya-poya, dia habiskan untuk membeli sesuatu yang maaf-maaf tidak nyambung kepada ahli kubur. Enggak ada pembagian dari sekian hartanya itu disisihkan buat atas nama orang tuanya, tidak ada. Makanya sangat penting pembelajaran ilmu tentang ketika orang tua yang sudah meninggal. Kenapa? Karena kita mau berbaik, mau berbuat baik, berbakti sama orang tua tuh kalau sudah nggak ada dijamin, saksi akan terasa. Akan terasa setelah sudah tiada. Mau ngasih makanan enak sudah nggak bisa. Mau ngasih uang juga sudah nggak bisa. Mau berbuat baik apapun ketika seorang tua sudah meninggal sudah nggak bisa. Maka bersyukur kalau seandainya kita masih punya orang tua, baik itu salah satu
ataupun masih ada semuanya. Itu ladang amal pahala buat kita. Jangan pernah menyia-nyiakan orang tua yang masih hidup. Saya juga sama, terasanya sekarang mau apapun susah. Ibu sudah nggak ada, bapak sudah nggak ada, mau ngasih apapun susah. Sudah begini susah mau ngasih apapun. Dulu mah masih ya Allah nggak punya apa-apa teh, pengen gitu kan susah ada. Makanya bersyukur kalau umpama orang tua kita masih ada. Jangan pernah menyia-nyiakan dan juga jangan pernah berhitung-hitungan sama orang tua, apalagi orang tua yang sudah meninggal. Karena orang tua ketika kita mendidik kita sampai menyekolahkan kita tinggi, nggak pernah hitung-hitungan kenapa kita anaknya hitung-hitungan. Kata Nabi silahkan. Nah setelah 4 macam ini pegang erat-erat, tidak akan tersakiti orang tua kita. Jangan terseduh-seduh ketika menangis, ketika ada harta pembagian warisan nggak berebut. Warisannya juga adil, rata, sesuai porsinya masing-masing. Ketika mendapatkan harta warisnya, tidak lupa sama orang tuanya untuk bersedekah atas nama orang tuanya yang sudah meninggal. Itulah anak yang berbakti. Anak yang berbakti itu rezeki dari Allah, itu yang paling utama, Pak. Karena rezeki itu yang paling kecil itu harta. Yang kedua kesehatan, yang ketiga adalah anak yang soleh. Yang keempat itu rezeki yang paling sempurna adalah mendapatkan ridho Allah. Oh, hidupnya meninggalnya juga sama. Anak yang soleh itulah yang diidam-idamkan sama orang tua. Tadi ngirimin Fatihah, nggak bisa saya baca Yasin, silakan datang ke masjid. Setiap malam Jumat kita ngadain Yasin. Ikut aja, amin aja, Al-Fatihah aja, apa aja sebisa-bisanya. Datang ke masjid, silahkan. Sekali kita baca, ada orang 20 di masjid, 20 kali kita sama dengan membaca Yasin. Nggak bisa kita ke masjid, bisanya kita di rumah sama keluarga, silahkan sama keluarga. Sempatkan dalam 1 minggu sekali kita mengirimkan doa surah Yasin terhadap orang-orang yang sudah meninggal, apalagi terhadap orang tua kita. Karena ketika malam Jumat Sayyidul Ayam, semua ahli kubur menanti kedatangan doa-doa daripada ahli warisnya. Silakan datang ke masjid, terbuka untuk umum. Kalau mampu, kalau nggak mampu mau di rumah silakan sama keluarga. Ya. Semua itu buat apa? Kalau bukan buat orang tua. Nanti juga kita toh punya anak juga begitu, sama. Kita didik dari sekarang, anak kita juga sama. Diajarin sama kita, nah nanti yasinan malam Jumat, jangan keluar dulu, yasinan dulu. Ketika kita sudah meninggal dunia, anak pun akan teringat. Jadi itu kata Nabi, 4 macam perkara itu perbuatan umat Islam yang bila mana dilakukan, dilaksanakan akan menjadikan tersiksa ahli kuburnya. Di 7 hari ini beliau bapak adik sekeluarga minta doa kepada bapak-bapak sekalian atas nama orang tua beliau yang bernama Bapak Ahmad bin Dudisa Sembilan. Mudah-mudahan beliau diampuni segala dosa-dosanya, diberikan dalam keadaan husnul khatimah, dalam kuburnya juga, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran serta ketabahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bacakan istighfar dan 2 kalimat syahadat. Di dalam baca istighfar, ambillah bahwa kita adalah manusia yang penuh salah dan dosa. Alladzi la ilaha illallahul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. على الدنيا وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولاده وذريته شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وخصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء الحبيب شيخ القدير الجيلاني صاحب الكرامة العاجبة والمعونة والسلامة والبركة والغلبة عليهم وعليهن من الرجال والنساء والإنس والجن والعلماء والأمراء في حجة شهر الليلة والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها وخصوصا إلى روح أبينا آدم وأمنا حواء ومن تنزل بينهما إلى يوم القيامة وخصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا وأخينا وأخواتنا وخصوصا إلى أرواح أهل القبور. وسليم وفرعهم ومشيهم والمتلكين بهم إنك الكريم اغفر لهم ويتغشهم برحمة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله بالبركة سورة ياسين وبالبركة سورة الفاتحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy Yasin sallallahu alaihi wasallam. Yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim lidunzir qauman ma unzira abahum wa hum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan wa ilal azqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما نؤمن إلا بشرا مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لنا
أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتيت من دوني آلهة الرحمن بذكر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المقربين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا مؤمنين إلا سيتوعدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نزله منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا عملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلى رحمة منا ورحمتان إلهين وإذا قيل لهم اتقون بين أيديكم ربكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ما يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يقدرون إلا صيحة واحدة فأخذوا وهم يئسون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المسلمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم خذوا الشيطان إنه لقعد مبين ويعبدون هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسروا اليوم
بما كنتم تعملون اليوم تختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لاتخذنا على أعينهم فاستبقوا ولا يبصرون ولو نشاء لجمعناهم على قناتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نؤمر الناس يخبرهم ولا ينكرون وما لمناه سرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويعظ على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا وهم لها مالكون ولنا لهم ومنا نحروا ومنا يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يأتوك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ونسي ربه قال من يعيدها وهي رميم هي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل حق عليم الذي جعلكم من الشجر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو على كل عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أقول الذكر فاعلم أنه حي موجود حي معبود حي باقي الذي لا يموت لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم أجمعين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على حبيبنا وشفينا وقلبنا وذريتنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اجعل وأوزن ثواب ما قرنه وما حللنه وما سبناه وما صليناه على النبي صلى الله عليه وسلم هدية وسيلة ورحمة نازلة شاملة وخصوصا إلى أرواح أهل القبور جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا أهل القبور بسم الله هذا الكتاب سوف يقبل من جهة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة على القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت من النار والأبواب إلى الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
wal kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Latiful jazabatu li kulli mawli min al-awali mawnaimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karomin. Masuk kita Yasin sudah kita laksanakan, mudah-mudahan doa-doa Bapak sampai ke almarhum. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak sudah hadir di kediaman Pak Adi Di sana di dalam. dengan doa untuk almarhum Bapak Dudi Bapak Dudi Bapak Yani Ahmad Yani bin Sasmita. Mudah-mudahan apa yang Bapak bacakan dan dapat ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila tempat dan jadwalnya dunia. Sekian, terima kasih. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.